Ayu yau blay yak bulu ay yang iso sagoy pat kapor kabakum gani bangla ban ya ay kaburam bat jingero blay nung thabat nung pelang badap jing e bisna ya lor jongi kum gibreo ki jing thau jong ki balong ki nong pop ki bakraw tam rei dang ay yangi ka jing e jong bangi dang la ban yo sagoy pat ka sngi kabakum gani kabangila ban ya pulelang ya kaktin kabakut bagentang kejung kumta ko ki para mangai nga khat subhai pi baro halaki jong yeng gisam kejung pi ba phine sim ya kene ka lat kum ka kabu ngani sim ya kene ka kabu ya kene ka lat kaba ngidang yo kum kene kalat ngani sim kabu ya kene ka lat ba bulai dong a yangi bangin ya pulelang ya kakien kejong bulai bagan long kejeng kerku yangi kat bangidang sakri yau ngap Diang subhai pi baro hagi yang gisam jong pi ba punya phailang sya ka jeng ya pule ka jong i hagan step mentang ne phai saka jingruai sedang ka jong i ka number jingruai ka bispa nyo phau bat chispa san phau nyo ka barim to na pi ba penat kami jingruai ka barim chispa san phau nyo ka batmai spa nyo phau bat ka SDM nal aspa prapuai Lah na ya la jeng las nam ko do nga ten nang ya me ban pelem ya ka de nga la le na Kumne blay bakpa yung iba beneng iwana kmat yung metroya kena step pakentang jong me ban ay kaburam bajiro ame nyanyu metroya kena galat kaba medang ay ngi medang pesa igi jingem jungi bangila ban yo sa ko ipat kalat bangen pulelang ya kaktian jong me kum tatrai to kerku yang ibaro lang hagi yang isam jungi bat kat bangidang yo kum ya kena galat penat kam yang try bangen penat kam ya kapor ka jong me bangen pelut por ban me ha kena gas
por bat kan ka sngi barok wei bang nya pule lang ka tien ka jong me men ker khu ngi try do lo jong men sim men ai ngi ka jing siam phang ji su tho bang ja blai ka jong me khnang bang ngin so tho ngin siam phang ka tien ka jong me ha bang pule ka bat kan long ka linti ya ja ka jing em ka jong ni bang long kham jan chi me try kat bag sngi por ki nang wan bat men pen kre ka jing em jong ni ban pen kre ya ka jing wan ka jong me pen kre ya barok ki para bang jong ni dan lagi jong yang kisam jaka pata ki men kerku barok lang try kat bang pule lang ka tien jong me sengau betat skor khot kepat nong pap ane klemat ma bi pelat kirengkang barok bayai pensosi email si pot ini barok pan berduai haka keteng jong jisu belum sis pak penem jongi mentap si arta amen de hakene ka por ngin yalum ya jeng kinchau sob school Kublai sabatan ni fi baro ngakon penyang sung bhai fi wei segane ka kelas sabat school ke jongi
Bat ngilapoi menta sakalanong kaban riu, kilat, kilanti, kibom kutsyo. Haswa begini ya, sedang pengini pandemi klik hagajing duai. Kukpa jungi ubah beneng, ngi aingo eme nam tagajing kerku gijong me baro. Ngi aingo eme atrai ba me yangi. Bat ngi aingo eme namar kani galat kabengila banya pulelang na kaktian makut gijong me. Trai ba kerku yaki baro ki bangini pule hakani kapor. Ken long kijing kerku nam ta kijing em bakan jam sem jongi iwai pi iwai. Kerku ru atrai kini kijing kan chau yaki bangila lum. Ban penan kam yaki nam ta kijing ya chaprang jong akam gijong me. Pediang yangi atrai ma bagi pop babon kijongi ki bangi sat penhosi eme bor namar ngi pan ikini boro tang Jesus Christ. Amen. Kilat kilanti ki bom kutsyo. Kedkhat kan mau jongi menta katayau la shim na ningkong korin kelnong kebakhat ar kedkhat kebakhat wei. Henry kini ki ai baro uta ujo hi umensim upentrei hapo daga basam ha uwei pa uwei halaka jong ka jong kat kumba usngeu bahahi ublai ukhat yangi baro ban sakhi na banta jong u ha ki kam ki apostol kelnong bening kong khat ke bapra u Jisu Chris ukuran gumne Henry pinyo diang ya kabor on dalawan umensia makhuj hapi. Bat pinlong kinong pla yang ha Jerusalem, bat ha Judea baro, bat ha Samaria, bat hadu bakut ke perthai. Shosho u Isaya, hagalnong basau pulai kedkhat ke besipau, uong, pilong kisaki jonga, ong utrai. Banlong kisaki kamdei ka jing ai bekan jaman sim tang haki khendiat ngut ki bala sya jit kerpang Henry kadei ka jing khot ka jong ublai ya uwei po uwei Kristan ka Bible ka panan kam ye ki rukom batai bapher ya ka jing khot jongi hakmat ublai kat kum Matthias kalnong basan kat khat saw ngilong ngidei banlong ka jingshai jong ka perthai ar korin san arpho ngidei banlong kinong kit tins im jong Christ baningkong Petrus ar khandai ngidei ban don ya ka jinglong lengdo bakan jaman sim une ujo ublai ubalakhat yangi ban phla bat syakri upen tebet yangi na kabenta bantrei ya kakam ublai khat ya kibat tebet Henry upen tebet ya kito kiba ukhat kat bangi pen kentang ya lade sya ublai ban ngi IT ya ka jing em jongi sya kakam jong u kilat kilanpi yangi ban syakri kilong kibabon Kamese selan jiwait ha kakat the ministry of healing kasla ka basispa san bukhandai katho kumne omdan jingkut ha ga jing panan kam yo ubriu ubalabu no syarut ya kalade uba ajaka na kabenta ka jingtrai umensi makhoj hapo ka do nur jong u bat u im ka jing im ka ba kentang ha ublai ha ga gospel Matthias kelnong ga arphosan kedekhat ke bakhat saw ter hadu ke balai po u Jisu u yatho ya ka wei ka pharshi shaphang kitalen u Jisu u yatho u ong ba sisen wei u bre u ban salet jinglet chakawai gari ulakhat iki syakri gi jong u bat ula ai haki ya ka spa ka jong u Henry kerukom ai jong u kalong ke bak hamper hawei u ai san talen hawei pat u ba ar u ai ar talen but hawei
uai kawai katalen. Kata karukam ai ke jong u kalong ba uai ha uai pa uai kat bakum kabut jong uhi. Bat kumni anna ha bol dep ai, dep sam. Ya kata kaspa ke jong u ulami nak na yeng bat ulalet jinglej. Ujisu uyatho uang ba na pedeng kini ki laingut. Uni ubayo pediang ya kisan talen ulalet khayi. Ula penankam ya kata kaspa bat ulalet ban khayi. Bat da kata ka jing khayi ke jong u ulala ban penmi sakiwai pat kisan talen. Gumjo uta uba aru ulale kumjo. Bat uta pade ulayo nong saar talen. Henry uta ubayo diang tang kawai ke talen. Ulale ti tliu hakendau. Ulatep no ya kata ka talen hapo kendau. Bat ulabu ri no ya uta usbai jong ukenrat jong u. Anna habala khamslem uta ukenrat ulawan pai bat ulakot ya kita ki laingut ki syakri ki jong u. Ban ya ken ya kita ki jingai ki jong u. Uta ubayo san talen ulawalam shipau talen. Bat ulaong kumne. Ko kenrat melaai hanga san talen. Hakmi ngalayo nong santali kiwai pat kita len. Uta ukenrat ula jubab bar ulaong. Bahame usyakri babha bat banget. Melaminat haki bakhendiat ngan bu yame halor ki babun. To khilet chapok ka jingkeman ukenrat jong me. Hadin kata uwan sau baar. Uni ubaar ulawalam sau talen. Bat ulaong ha ukenrat jong u. Ko kenrat. Melaai hanga artalen. Hakmi ngalayo nong sa arteli pat kita len. Syem kini sau talen. Utau kenrat dak bapho samrkhe ulapet ye utau syakri jong u. Bablaong kumjo. Bahame usyakri babha bat banget. Melaminat haki bakhendiat ngan bo yame halor ki babun. Tokhe lej chapok ka jingkeman ukenrat jong me. Utau buyo diang tang kawai ka talen. Ulawan ha ukenrat jong u barulaong. Ko kenrat. Ngalatip ba me melong ubri uba e. Uba na ka ba mem shim labet. Bat uba lum na ka ba mem shim pensapret. Kumta namar bangalas ngeu syaptiang yame. Ngalalit buri no ya kani katalen syakhendau. Hakmi melayo laki jong. Kat bau penpai ya kata kesitalan. Utau kenrat jong u ulapet sya u badulaong. Me usyakri baman bat baalhia. Melatip banga ot na kabangam simlabet. Bat ngalum na kabangam simlapen sapret. Hakajing sisya kaladaya me ban ayu sbay jong a hakiba isut. Bahaba ngawan te ngandayo. Biala ka jong bat ya kasut. Utau kenrat ula benrap syusyu. Namar kata to syim na u ya kata talen. To airu ha uta ubadan kisipau talen. Naba ha uwei pa uwei ubadan. An ai unyo kabadap tamru. Henry na uta ubamdan. Wat ya kata kaba udan. An syim na u. Katkum kajing pensyong nongrim na kaneka Parsi jong kisipau talen. Kane kadai kajing hikai ke bau Jisu ukwa yangi ban snotho ba ha uwei pa uwei usyakri jong ublay kadon kajing ai kajing kali ke beningkong ke bang ngikwa ban yapet kalong mano ban yo pediang ya kijing ai bekerja mensem. Upol
uyanu jori ki khat jong kabalang bat kamet jong ubriu bat hakane ka brukom upol upun snotho yangi ba kabalang kadai kamet ka jong Christ hakasithi jong apostol Paul sha ki parabangai ki badan hakorin kasithi ka baningkong ka khat ka bakhat ar bat khat lai ong kumne namar kumba kamet kalong kawai penban kadon shibun ki khat Henry kita ki dekat baro ki jong kata kamet haba kilong shibun kilong kawai kamet kumjo ru hau Chris namar da uwei umensim lapan baptis yangi baro ya kaban long kawai kamet laki jiu laki gentle laki mrau laki balait luit hagasithi jong upat syaki para banget ki badan harom kelnong ke bakhat ar ke dekat ke basau bat ke basan uapsal Paul uang kumne namarkat kumbah kawai kamet ni don shibun ki dekat Henry kita ki dekat baro kim ya don ke ju ke jingkam kumta mangi langilong shibun ngilong kawai hakamet u Christ kai ka bangis ngotho na kini ki dekat kalong ki jing ai ki baya pher Henry baya teli haga jing syakri baro ki sanran ki jong Jesus Christ wala ki don ya ki jinglong ba pher bat ki jing ai ki ba pher Henry la pandon kam bor ba ya ki da ublai haka kam jong ka jing playa u baro nangiru ngidon la ki jong ki jinglong bat ki jingla Henry kane kam dei ke jing e ya ka balang haka jing shisha kalong panban kabor ublai u itho ya ka jinglong bat ka jingla jongi iwei pa iwei haka shithi jong u shaki nong rom opsal Paul kelenong ka bakhat ar kat khat ka ban reu uong te bangi don ki jing ai ki bia pher kat bakum kata ka jingai ei ya ka bala sam hangi nang ta ha ka sithi sha ki para bangai ha Ephesus kelenong ka basaw kat khat wei u apostol Paul u tho ba ula thung ya ki wei ban long ki apostol bat ya ki wei ki nong i thul pa bat ya ki wei ki nong i thu khana bat ya ki wei ki nong sharai bat kinong hikai ya kaban penjanai kiriu khut ya ka jing trei ka jing syakri ten blai ya kaban tei ya kamet ka jong Christ kamet jong Christ kam dei ka kanhon ka bano siliang ka badan da ki briu ki ba da ka jo ka jinglong kam dei ru ka seng ka badan tang ki briu ki ba na ka jo ka jat thamai ki ba perkhat kumjo Henry ka dei ka jing ki ka badan bor jong ki briu ki badan ya ka jing ai ki baya pher iwei na iwei pat Henry ki baya teli ha ka jing it na ka ban tau Christ bat ya ka jing tho bat ki bala IT ban ya sam ya ka jing it bat ka jing shisha jong u sha ka prathai ki dekhat jong kamet u Christ ki dan ya ki jing ai ki baya pher ya pher Henry ka wei pa ka wei na ki jing ai kalong ka bakodor bat ka bakongsan ha ka jing trai kam ka bakoj bakhia jong kamet ka jong Christ kumba baro ki dekhat met kilong ki badan kam ha ka jo kurukom baro ki dekhat jong ka balang kilong ki badan kam e ha ka met ka jong Christ te kumta ka jing kali kawan mano ba ai ki jing ai bagan jaman sim ujakap ha ka sithi ka jong u kalnong ka baning kong ka dekhat ka bakhat nhiều u tho kumne ka jing ai ba bha baro bat ka jing ai ba janai baro kalong na jrong ka ba wan hier na ukpa ki jing shai bat uba dan ka jing kelasyo lemne ka serngeu ka basyat da ka jing kela hangning is ngotho
ba ublay ulong unong ay ya baro ki jing ay ki babha. Ublay ulong utanray jong ki jing ay baro batman lakaway pakaway ki jing ay ki bajanay kawan na u. Kum tang inay ban sngaus kem ba un ay hangi ya ki jing ay jong umansiya makhut kabayaday bat kabat bhatam na kabanta jongi bat un panan kam bhai kisap jongi ban syakri ya ka kam ban pendan buram ya ka kerteng jong u. Ka Bible ka keren syai bha. Ublay udan ya ka kam ka pakarpang na kabanta iway pa iway nangi. Ha ka ban ya sam ya ka gospel bat kiway pat. Ha ka parsi jong u Jisu syapang ukunrat ubala no ya ka yeng jong u ha syakri bikin sumar ya ka. Une ukunrat ka yeng ulapan khamti ya ki kamram ha ki ne ki syakri ki jong u. Kabangila ban syam ha gospel jong Marcos kelnong ka bakhat lai ka dekat ka balai phosal. Habangi IT ya ka jing em jong i sya Christ. Bat leng ba ka jing pen baptis ngilong ki dekat jong kamet jong u ka balang. U man se makhoj u ai ki jing ai. Knang bangin la ban syakri ya kamet bat phla sya ka perthai. Hagas nam syajar khandai spa lai kalan jiwait kala tho ya kawai ka sithi sya wai ubriu ban penslor ya u ban penankam ya ka jing ai ki ba ublai ula ai ha u na ka benta ka jing syakri jong u. Ngasat ya kane na ka sithi ka ba arspa an repo bat latho ya ka ha Disember artarik usnam syajar khandai spa lai. Ki kentien ki ong kumne. Ngi baro ngilong ki dekat jong kalong yeng ublay. Wala kisap jongi kilong ki bakrau ni rit. Ngi day ban penon kam ya ki hakakam utray. Ngim juday dalaylay. Ban nyau ben ni keren ben. Yano ru. Kajing tmu jong kijing ai umansem. Hakasithi ke jong Apostol Paul sya ki Korin ka baning kong kalanong ka ba khat ar ka khat ka ba nyau. Henry lasam ya ka jing pen pa umansem ha uway pa uway. Ya ka ban pen mentoy. Kijing ai umansem kidai kijing long balabo karpang da ublay ya ki bala ai da umansiam bakhoj ha uway pa uway uriungat ban pentebit ya ki na kabenta ka kam ka bakarpang ha ka balang bat ban syakri ya ka perthai. Ha ka sithi jong Apostol Paul sya ki para bangai ha Korin ka sithi ka baningkong ka lenong ka bakhat ar ka dekhat ka bapra hadu khat way. U Apostol Paul utho kumne. Namar ha uway la sam da umansim ya kaktien gajing penstat. Bad ha uway pat ya kaktien gajing pentip. Kumba kum ujo umansim. Ha uway pat kajinget da uta ujo umansim. Bad ha uway pat kibor ban penkhia da uta ujo umansim. Bad ha uway pat kabatrei ki kamba. Bad ha uway pat kajinget hu lepa. Bad haway pat ki jing penyap her ya ki mensim. Bad haway pat ki telit bon jaj. Te haway pat ka babatay ki telit. Henry ya kini ki ay baro. Uta ujo hi umensim upentray hapo. Da ka basam haway pa uway. Hala ka jong kat kumba usnyaw bahahi. Kalan jiwait hagakot Christ object lesson kasla kabas laispa arphupra katho kumne. Kijing ai ki bakarpang jong umansim ki kentup ya baro kijing ai bat kijing la. Laki long ki badon tenrai ki bakan jam sim. Ya baro day ban penankam na kabenta ka jing syakri o Christ. Ban long ki senran jong u Jisu ngi IT ala de sya u.
ya kini ki jing ai un pen phai pat changi ki bala pen khoi bat ki ba kham dan bor ban pen dan kam na ka benta kaburam jong u ban long ka jing ker khu ya ki para breu kumno ngila ban syam lani kumno ngila ban sngotu ya ki jing ai jongi ningkong korin kalnong ka ba ningkong ka khat ka ba nhiều wapsal pol utho kat ba phi phem shim duna hakano kanu ka jing ai habaya khmi lanti ya ka jing pen pau ya u Jesus Christ uba utrai jongi ublai ukular ba kabalang jong u kan pen pau lut ya baro ki jing ai jong mensim shwa ka jing wan pat jong utrai ki jing kular jong u kilong ki bathikna ula ai hangi ya usakhi u mensim bakhoi ha ka donut jongi banyalam ya iwei pa iwei nangi sha ka jing sngotu ya kita ki jing ai ki ba ula ai hangi dai ublai ubala ai ya ki jing ai bat ublai lengba u mensim bakhoi upan pau ya ki shangi u jakap hagal nong ka beningkong ka khat ka basan u tho komne Henry lada uno ru na phi uduna ka jing start to un pan na ublai uba ai ka lot ya baro bat ubam keno ben te on ai ya kata hau Matthias kalnang ka banyo bat ka pra kini gede ki kentien ki jong u Jesus Christ to pan te on sa ai happy to wat te phin shem to tit te on sa play api na babaro ubapan updiang ni pdiangi ki jing ai umensim kat bangi pen gentang ya lade sho ublai bat ban pan na u ba un pan pau hangi ya kita ki jing ai ki ba ula ai kelan jiwait ngakwa ban pule hagakot Christ object lessons kasla ka balai spa arpunyo ka tho kumne ki jing ai ki lalong lapa ki jongi ho Christ Henry ka jing wan jong ki ka shong ha ka jing long bala kloi jongi ban priang ya umen sim ublai ki jing ai umen sim ki dei ki jing long ki ba ublai u ai khnang bangin shakri ya u ha ka jing job ka jing elap jing pla kilong kelengkha ha ka bangila ban penon kam ya kita ki jing ai bar ki kam ki jing le kilong ki jing jia ki basha yangi ban penon kam ya kita ki jing ai yangi kat ba umen sim ba khoj upen khi ya phi da ki banta jong jing shakri jong phi duai ba unyalam ya phi sha ka jing shakri ka bala theu bai thik ba phin penon kam shisha ki jing ai leng ba ki kam jong ka jing elap kumno ban pensan ye ki jinget ki jongi ka ba pensan ya ka jinget ka jongi tu ini phai biang sha ka pharsi sha phang ki talen hakato pharsi ngi pule ba ukenrat ula ai ha uwei pa uwei ushakri ye ki talen baro kat bakum kabor ka jingla traikam jongki ya kata ngi syam homar thayas kelnong ka bar phosan ke khat san wei po wei ushakri ulayo priang ya kepisa hakidor ki ba pher wei ulayo san talen wei pat ulayo ar talen bat sa wei pat ulayo shitalen wei po wei ushakri udan ya ke jingjiet kumno ban panan kam ya kini kitalen ya kiba laai haki kamat kabanan kam hangne kalong baka ka bakio priang kam dei ka jong ki hi Henry ka dei ka jong ukenrat ubalapan kampi haki bakin pendon kam baha ka jingkwa jong ukenrat kam dei mano bakham halor bat mano bakham hapo haki sap trikam trejam ki jong ki upol ubo hakane kerukam ha ka sithi ke baar syaki karin kelnong bapra ke khat ar
Namar la dadan lapa kata ka jing sngau la kloi, la pediang sngau bhai ki kat kum ka ba ubriu udan. Om kat kum ka ba dan. Hau blai kam dei hadu kat no pidan. Henry ka ai pile ya ka ai ka ba piladan. Ublai ulayaro ya kito ki arngot ki syakri ki benongkong. Namar kilong ki beine ha ka jing penan kam ya kitalen ki jongki. Kitalen jongki ki nangroi haba ki la penan kam. Usyakri baman ukhlem penan kam ya katalen ka ba ukenrat ulai hau. Bat ka klem roi ai ruem. Habangi penan kami ki jing ai ki ba ublai uai hangi na ka benta ka buram ka kerteng jong u. Kita ki jing ai ki nang yaisan, ki nang yar, bat ngin nang kam tebet. Namar kata kalong ka penan kam yangi bangin pan da ka jing ngaurit na ublai. Ba un penpau hangi ya ki benta ki ba ukwa yangi ban syakri na ka benta ka kam ka jong u. Kijing ai jong pi ken san lada pi penan kam ya ki bat pin syam jing hun kat ba pi trei ya ka kam ka jong ukun rat. Ka jing sngut ho ka badai ya ka jing hikai jong ka Bible syapang kijing ai umen sim kawan ra ya ka jing ya terli hapo jong ka balang. Ka jing sngut ho pa iwei nangi ngilong ki ba koridor. Bat baki dekat jong kamet ukris kilong ki badon kam kilong ki jing sngut ho ki ban pen ya terli yangi. Man la iwei pa iwei dekat balang. Kilong ki bakong san na kebenta ka jing pendep ya commission ka jong Christ. Man la iwei pa iwei dekat kilong ki balakar khu da kisap na kebenta ban syakri ya la ujong ukan rat. Habaro lai ngot hang to la ai ka kam ban le na ka benta ukun rat. Ha wei pa wei usyakri la pen kam ti ya ka sap. Kat kum ka parshi ngi ba wei la ai san, ha wei la ai ar, bat ha wei la ai ka wei. Ka bamut ba ha wei pa wei ubriu la ai kat kum ka bor ka jingla ka jong u. Man la usyakri udan ka kam ka ba udai ban kit khle. Bat kita ki kam ki ba pher. Lapen benta kat kum ki jingla ki ba pher. Ha ka jing penan kam ya ki jing ai jong u. Ublai ukhlem le siliang. Ulasam kita len kat kum ki bor ki ba ki syakri ki lapen pau. Bat ukmi lenti bakin le ya kane lasat na gajing tho jong ka Mrs. Ellen G. White Testimonies for the Church volume ka ba ar kasla ka ba ar spa prapu ar ban penkut ya ka kelas ka jongi kane step tong in kan maru baki jing ai jong mensim la ai hangi na ka benta ka buram ka jong ublai om ya ka jongi hi ublai ula ai hangi ban pen krau ya ka kerteng jong u bat ban pen ya chaprang ya ka kam ka jong u to blai un kur khu yangi iwei pi wei bat ngini pendam ni khle ha ka jing duai kok pa ba jongi u bahab neng sai hisien pat atrai ngi ai ngo eme na ka menta ka jing ka ba jeliu ka ba yar ka bangimla ban theo ni ai ngo eme bamila ngi hadu ta hadu me la pha ela ujong ukhun jong me Jesus Christ ban syayap halor ka ding phna ka albari ban siu spa yikinong pop ni ai ngo eme atrai nam ta ka ne jing puli ka jongi ka ne step but to ai ba an kur khu ngi iwei pi wei bingin sngu tho ba iwei pa iwei nangi ngilong ki ba koridor hakmat jong me bat ha iwei pa iwei nangi la ai ya katalen bangin penan kam om na ka benta ya ladehi henrai na ka benta ka buram ka jong me
namar kata atrai ba it sumha ai bor yangi ba irap yangi bangila ban pendon kam hok ye kini kitalen ba onda haba menwan hakil o jong ka beneng on syam yangi ki syakri ki babha ki bala pendon kam hok ya kitalen ki ba me la ai hangi bat bangila banwan hakmat jong me da ka jingkmen atrai ba it sa hisen ngi kerpat eme to pediang ngi ku bangilong ma atrai ki pop babon mi sat pensongsi eme borobor ya rap bat ai bor ngi atrai min la ban pen kre e lagi jong ki jing em pediang ngi sa hisen pat atrai na bagi pani kini baro haka kerteng ke bat hyang tam ke jong Jesus Christ. Amen.